तो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ नमस्कार स्वागत करुच्ची आ गए फ्रेश नुआ ब्लॉग को। तो सारे बर्तमान देखूँ मु जंगल बर्तमान अच्छी कहीं ये गाँव में बर्तमान टी अच्छी बर्तमान आसी जंगल कौन पाई तो वीडियो को लास्ट पर्यटन देखिले आप जानीपारे कि थंबनेल भी देखिए जानी सारे बर्तमान आम कुआ जाऊँ कौन कौन ना ये ब्लॉग मध्यम आपको सब जनइबी है। तो जंगल पूरा खतरनाक जंगल को मुझे देखूँ पूरा भयंकर जंगल भितर को मुझे जी कड़े ना भितर को पूरा है जंगल भितर कौन अच्छी पूरा गहलिया जंगल भयंकर साप सुपा भल मंद आपने ब्लॉगटा लास्ट पर्यटन देखिले जानीपारे कि चलतु कुआड़े जाऊे कौन कौन हो थंबनेल तो फास्ट देखिए जानी सारे ये फास्ट आम आसु आसुआ सापटे देखलु ना कि केड़ी सापटे ये फास्ट सापटे भितर पशिला कहला कि चलतु सांग मैंने सापटे ये जाऊँ गला 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 ये कहला कहला ये साप कहला देख आसु आसु दीटा साप देखिलु सापटा कहला हाँ गात भितर पशिगला ईश्वर सांग मैंने विचार करूँ दीटा साप आम देखिलु माने फास्ट से देखिलु गोटे तापर यू आसु आसुका गोटे देखिलु यहाँ टे मोटा सापटा सला कौन साप आज देखा चल भारी भय लगुच साप गुराक देखिले काली पुणी देखी गोटे बड़ सापटे नाग सापटे प्रभु को मुंडिया मारिक जंगल भितर देखो केड़े बड़ा हुंखा चल 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 आम जाऊँ देख पूरा बारह आसिक ताड़ी कौन कर पूरा यात्रा कर पूरा केड़े बड़ा केते गहली जंगल देखुच सांग मैंने भयंकर पूरा जगह केते बड़ काठ ये केड़े बड़ सुखी तो सांग मैंने कुकुड़ा जी भाया जंगल भितर बोबोले नुका जीवा 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 हैं जीवा ये भीतर आड़ पड़ले देखिल देखिल कि अंटा मना दे ये जंगल में बहुत खतरनाक माने जानवर सब रोचंदी माने अलग प्रकार खतरनाक कड़ा आसली देखा रही बर्तमान आम से पट जंगल छाड़ी यहीपट जंगल को पलि आसलु कहीं यहीपट जंगल किसी मिललानी तो देखो यहीपट पानी खाली यहीपट जंगल तो देखा जाओ कौन हो आम जाऊँ कि कुआड़े जाऊँ आप तो कहनी जा गोटे जिन मिले मुझे कह कहबी ना कौन लास्ट पर्यटन वीडियो देखिले ही जापारे ना जापारे भयंकर जगह कि चलो 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 ये भीतर को जाओ ये भीतर को है ये भीतर अच्छी ना ना जंगल भ्यूटा कि देख पूरा खतरनाक भ्यू गहली भीतर सब आम जाऊँ पता पता ठीक ना ये छतु आम आसीलु छतु कि छतु पाऊन यही छतु पाइलु गोटे देख फुटिक पूरा गला कहीदि ना लास्ट रे कही बोली छतु पाइलु जे किंतु गोटे छतु पाइलु खोज 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 छतु नने घरे पहाड़ खाइब बर्तमान छतु आसलु छतु मिलूनी चल भीतर को देखिया कौन हो भयंकर जंगल ये कुकुड़ा कुकुड़ा भूपेला
ବାବାରେ କି ଭଳିଆ ଜାଗା। ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଆସିଲୁଣୁ ତଥାପି ଛତୁ ମିଳୁନି। କୁଆଡ଼େ ଆଉ ମିଳିବ। ଚାଲ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା, ହତାଶିଆ ହେଇଗଲୁଣୁ ପୁରା। କୁଆଡ଼େ ତ ମିଳୁନି, କ'ଣ କରିବା। ଚାଲ ସେଇପଟକୁ ଯିବା। ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇପଟେ ଆମର ବଡ଼ ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି, ଛୋଟ ପାହାଡ଼ଟା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହେଇ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କିଛି ତ ମିଳିଲାନି। ବାଘ ଭାଲୁ ଇଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ। ବାଘ ପୁରା ଗର୍ଜନ କରିବ। ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ତ ଇଏ ଆଉ। ଦେଖ କି ଭଳିଆ ଜାଗା। ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ହିଆଡ଼େ ଅଛି, ଉପରେ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଥିବ ତ, ଏଇଠି ବଡ଼ ପାହାଡ଼ଟା। ଚାଲ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା ହାରି। ଚାଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଛତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଲାନି, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତଥାପି ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଏଇପଟେ ଜଙ୍ଗଲଟା, ଏଇପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଖୋଜିବୁ। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଜଙ୍ଗଲ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଉ। ଛତୁ ମିଳିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆରପଟେ ଆମର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର। ତ ଚାଲ ଯିବା। ଏତେ ବଡ଼ ହୁଙ୍କା ଅଛି, ଏଇମାନଙ୍କର ଛତୁ ଫୁଟିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଫୁଟିନି। ଦେଖିଛ ତ ଖୁଦ ଛତୁ। ଦେଖ କି ଭଳିଆ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଛତୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। କି ଭଳିଆ ନଟି ନୁଟାରେ ବାବା। ପାହାଡ଼ରେ ନାହିଁ, ତଳେ ତଳେ ଯିବା ହାରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ ତ ଛତୁ ମିଳିଲାନି। ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଭଳିଆ ଜାଗା। ଏଇପଟେ କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟୋଟାଲି ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନନ୍ଦୁ? ପଳେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ହେରି ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ଜଙ୍ଗଲ। ଛତୁର ତ ନାଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥକି ପୁରା ଆସିକି ଏଇଠି ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଓହ, ମିଳିଲାନି ଟୋଟାଲ। କ'ଣ କରିବା? ଏଇଠୁ ବ୍ଲଗ୍ ସମାପ୍ତ କଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବୁଲିଗଲୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଗାଇସ୍ ଭୁଲିବେନି କେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୋ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।